রবি পন্ডা এটা মানসিক ঠন্ডা ডেলিকাসি 4-5টা হন্ডা नहीं इतना गाना का टैटू वाली के ओह माय गॉड क्या नाम এটা তো টানে মুই চলি লাগালি জানি গলি গুরি তোর চলানো তোকে ব্রেকআপ করছে ধরো তুই দিনে কি দেড় দিন তুই দিনে কি দেড় দিন খালি করি দাওয়েটি তুই দেখো জীবুকা কষ্ট জীবুকা তো কোন টুকু কাছে চলে গুটে গলে রানী পন্ডা সেটা রানী পন্ডা এটা মানসিক ঠন্ডা ডেলিকাসি 4-5টা হন্ডা नहीं इतना गाना का टैटू वाली के ओह माय गॉड क्या नाम एक्चुअली मेजर ठीक दे दो मोर भाई माने एक्चुअली पचरो समिता के सब एड्रेस पचरो छ केन योर फोन नंबर गाना दरकार दो তুমি তোমার আড়ু পচরামি ওকে কেনো আসিছু গো সুন্দরী দিশুছু গো আরে লালা দিশুছে তোর চড়র লালি আরে টেটু 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 वाली এমন টেটু वाली एड्रेस दिले तोर गा के जीवन भूली मोर टेटू वाली एड्रेस दिले तोर गा के जीवन भूली ओ माय गॉड ला ला टेटू 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 वाली यंगस्टर मिस्टर अंकित राज ठीक है जोरदार ताली अंकित राज के रखना है ठीक है जोरदार ताली जो ओके यानी वर्तमान